Hi guys, this is everyone. सबके welcome करासे. सब मानो हाल थाकी हो कोई नहीं हो करासे. सब गाड़ी लेके ना आजा करा निम्ते. Hello, छोटो मोटो मैसेज के लिए कोई ना आने के ना से. अभी आज ही कल तो আমি কান আহা যা করা লা রাস্তা গান সব জায়গা লাগা রাস্তা ভাল নাই সব নাগাল্যান্ড ভিতর লাগা তো সব মানুষ চাই আছে কোতে যাই লেবে ভাল রাস্তা একটা বি নাই প্যাসেঞ্জার লই গেনা বেড়া ড্রাইভার খান আর মাল গাড়ি লই গেনা বেড়া খান ড্রাইভার খান পাবলিক খান কি মরম লাগিয়া কারণে হয় सामान उठी गना चाबोलो उलाई ना चाय धागा टाइम ते रात ते पानी गिरा टाइम ते नदी की गना रास्ता तो एक जगह दे न ये सी जगह जैसे रास्ता भांगी 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 के ना से नदी के ना आमी खान कार स्पीड लो गना चाय धागा टाइम ते पानी गिरा टाइम ते रास्ता भांगा तो दिखी लोग पाइसो कहले तो अपनी कंट्रोल करब ना पारे के ना रास्ता भांगा जगह दी जाइसो कहले तो अपनी भी जखम पाबो गाड़ी भी बिया हो जाबो मालिक भी लस अपनी भी जखम पाबो ना आमी भी होशियार करब और साथी भाई कान सब होशियार करते और इनी पैसेंजर ला तो रिक्स पिछे আছে ना इटू करने गाड़ी चला टाइम भी होशियार करा চলাবতেই দেখেন আমি বলবো না সব সাথী ভাই ড্রাইভার কিন্তু এত মেসেজ একটা দিয়ে আছে আমি কথা কই টাইমতে কোনদি বলে মন না থাকে কথা দুজন থাকলে মাফ করে দিবি আর লবলে লাগ কথা থাকিছে বলে লৈ দিবি আর সব ড্রাইভার খান মরম পৰা আর সব ড্রাইভার হে নহয় কেনা কিমান জন আমি লা ফলোৱাৰ্ছ আছে সাবস্ক্রাইবার আছে আমি লা ভিডিও লাইক করেছে আরও বি আছে নয় কিনা লাইক করে দেবে আরও ভিডিও ভাল থাকিছে কইলে তো শেয়ার করে দেবে আরও কমেন্টে লিখে দিবি আরও ফলো করে দিবি সব মানুষ লগতে আজি লাগা দিনটো খুশি দিন থাকি বলে দিবি খরা নিচিনাই চোখ রাস্তা এনেকা বিয়া আছে দেই Auve সব জায়গা দিয়ে রাস্তা দিয়ে আছে একটা জায়গায় নহয় আৰু এইটো তো কোনটো জায়গা আছে কইলে মগকচুং পৰা ছাৰি শর্টকাট ছাড়ি जाला रास्ता ना ये আছে রে নিজে যে তো রাস্তা भी দুইটা তিনটা জায়গা দিয়ে টানি কেনা আছে পুরা রাস্তা যাবলে টানি ওই ওই সাবি ইনকা আছে কি রাস্তা তো সবই পুরা পন হই কেন যা আছে রে এই তো ছাড়ি